Si Edny Salutya, marhay na barkada sa konseho, kaya di mabasta-basta mga resolusyon, pati ordinansa. Malaustik niya kadakang pinasa, kaya si Edny Salutyang ibaliktad. Kaipuhan sa konseho at naarag niya, banwaan musna, tarabang kita, iboto ta si Edny Salutya. Salutya, numero 8 sa balota. Sa konseho, ibalik ka. Tunay na serbidor nin banwaan, tunay na maasahan sa oras nin kalipisilan. Nadakal proyekto, anana endorso, arag na mga patinampo. Kaya kaipuhan, iyan na banwaan, lalong mapakaray banwang mauyay. Kaya si Edny Salutyang ibaliktad. Kaipuan sa konseho ang naarag niya, banwaan musna, tarabang kita, iboto ta si Edny Salutya. Ed number 8. Ed number 8. Ed number 8. Ed number 8. Edny Salutya, numero 8 sa balota. Sa konseho, ibalik ka. Tunay na serbidor nin banwaan, tunay na maasahan sa oras nin kadipisilan. Kaya mga ipadwod, ano ba? Magkarusan na kita para sa padagos na laban ni Edny Salutya. Edny Salutya, numero 8 sa balota.
sa balota. Sa konseho, ibalik ka. Tunay na serbidor nin banwaan. Tunay na maasahan sa oras nin kadipisilan. Nadakal proyekto Anana endorso Arag na mga patinampo Kaya kaipuhan Iyan na banwaan Lalong mapakaray banwang mauyay Kaya si Edmi Salud siyang ibalita Kaipuan sa konseho ang naarag niya Banwaan musna Tarabang kita Iboto ta si Edmi Salud siya Ed number 8 Ed number 8 Ed number 8 Ed number 8 Edme Saludsa, numero 8 sa balota. Sa konseho, ibalik ka. Tunay na serbidor nin banwaan. Tunay na maasahan sa oras nin kadipisilan. Kaya mga ipadngod, ano ba? Magkarusan na kita para sa padagos na laban ni Edme Saludsa. Edme Saludsa, numero 8 sa balota.